नमस्कार बंधुरा जीके बांगला ज्ञान चैनेले तोमादेर सकलके स्वागत। आशा करी तोमरा सकलेई भालो आछो। आजकेर प्रथम प्रश्न, साधारणत भारतीय मानुष सकाले घुम थेके उठे एक कप गरम गरम चा ना खेले काजकर्मे जेतेई पारे ना, एमनकि शरीरेर अलसताओ काटते चाय ना। किन्तु चायेर मध्य घी मिशिए खेले कि हय? उत्तरटी हलो भारतीय मानुष सकाल और बिकेल दु बेलातेई चा खेते भालोबाशे, तबे सकाले चा खावार समय एक चामच घी मिशिए निले प्रचंड उपकार पावा जाए। कारण घी मेशानो चा सकाले खेले शरीरे तात्क्षणिक शक्ति पावा जाए, एमनकि सारा दिन शरीर सतेज थाके। ताछाड़ा मस्तिष्क तीक्ष्ण हय एबं स्मृतिशक्ति बाड़े, एमनकि मानसिक चाप कमातेও सहायता करे। प्रश्न, केन कुकुर के चकलेट खावानो उचित ना? उत्तरटी हलो कुकुर के चकलेट खावानो उचित नय, कारण एते थियोब्रोमिन नामे एकटी उपादान थाके जा कुकुरेर जोन्नो अत्यंत विषाक्त। आसले कुकुरेर शरीरे थियोब्रोमिनेर प्रक्रियाजातकरणेर क्षमता मानुषेर तुलनाय अनेक कम, फले एटी तादेर शरीरे जमा हय एबं विभिन्न स्वास्थ्य समस्यार सृष्टि करते पारे, विशेष करे बमी, डायरिया बा पेट व्यथार मतो समस्या देखा दिते पारे। प्रश्न, सौरमंडले मोट 8टी ग्रह आछे, किन्तु एर मध्य कोन ग्रह सबथेके बेशी उज्जवल देखाय? बंधुरा प्रश्नगुली भालो लेगे थाकले लाइक करे दिओ। उत्तरटी हलो सौरमंडले 8टी ग्रहेर मध्य सबथेके बेशी उज्जवल ग्रह हलो शुक्र ग्रह, कारण एटी सूर्येर काछाकाछि एबं पृथिवी थेके खूब उज्जवल मने हय, विशेष करे सकालेर दिके बा सूर्यास्तेर समय। आसले एर उज्ज्वलता मूलत एर मेघमंडलेर प्रतिफलनेर कारणे सृष्टि हय, तबे शुक्रके सकालेर तारा बा रातेर तारा हिसेबेओ डाका हय। प्रश्न, एमन कोन जिनिस आछे जा आगुन धरे ना आबार जले फेलले डोबे ना? बंधुरा ठीक एई रकम आरो अजाना नतून नतून प्रश्न उत्तर जानार जोन्नो आमार चैनेलटिके सबस्क्राइब करे दिओ। उत्तरटी हलो आसले एखाने जिनिसटी हलो बरफ, कारण बरफे आगुन धरे ना आबार जले फेललेও डोबे ना। प्रश्न, बांग्लादेशेर प्रथम महिला प्रधानमंत्री के छिलेन? उत्तरटी हलो बांग्लादेशेर प्रथम महिला प्रधानमंत्री छिलेन बेगम खालेदा जिया, तबे तिनी 1991 থেকে 1996 साल पर्यन्त आबार 2001 থেকে 2006 साल पर्यन्त बांग्लादेशेर प्रधानमंत्री हिसेबे दायित्व पालन करें। प्रश्न, भातेर पाशापाशी अनेक मानुषो रुटी खेते भालोबाशे, किन्तु रुटी सब समय गोल आकारे बानानो हय केन? उत्तरटी हलो आसले गोलाकार रुटी तापके समान भावे वितरण करते साहाय्य करे, फले एटी सठिक भावे सिद्ध हय। ताछाड़ा गोलाकार आकारे रुटी तैरी करार जोन्नो मयदा बा अन्यान्य उपादान माखा ओ गड़ानो सहज हय, एमनकि गोलाकार रुटी टुकरो करार समय समान आकारे टुकरो करा जाय, ताई रुटी बेशिरभाग समयई गोल बानानो हय। प्रश्न, सिंगाड़ा आमादेर देशेर खूबই জনপ্রিয় একটা খাবার যা সন্ধ্যার সময় খেতে অনেক মানুষই ভালোবাসে, কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশে সিঙ্গারা খাওয়ার সময় ধরা পড়লে জেলে পাঠানো হয়? উত্তরটি হলো সোমালিয়া নামে আফ্রিকার একটি দেশে সিঙ্গারা খাওয়া, সিঙ্গারা তৈরি করা এমনকি সিঙ্গারা বিক্রি করাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ,
তাই এই দেশে কোনো মানুষ সিঙ্গারা খাওয়ার সময় ধরা পড়লে জেলে পাঠানো হয়। আসলে অনেকেই মনে করেন যে সোমালিয়ার সংস্কৃতি এবং খাদ্যাভ্যাসের সাথে সিঙ্গারা মিল খায় না, তাই সোমালিয়ায় সিঙ্গারা খাওয়া খুবই গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হয়। পরের প্রশ্ন, চুলের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য মানুষ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু কম বয়সে চুল পেকে যায় কেন? উত্তরটি হলো, আসলে চুল পেকে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে জেনেটিক্স। অর্থাৎ যদি পরিবারের কারো আগে থেকে চুল পেকে যাওয়ার সমস্যা থাকে তাহলে অন্যান্যদেরও তাড়াতাড়ি চুল পেকে যেতে পারে। তাছাড়া অত্যাধিক মানসিক চাপ এবং স্ট্রেসের কারণে চুলের রং পরিবর্তন হয়ে সাদা হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ভিটামিন বি12, আয়রন এবং অন্যান্য পুষ্টির অভাবও চুল পেকে যাওয়ার কারণ হতে পারে। পরের প্রশ্ন, কতগুলো মৌমাছি একসঙ্গে কামড়ালে মানুষের মৃত্যু হতে পারে? উত্তরটি হলো, মৌমাছির কামড়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশ কয়েকটি কারণের উপর নির্ভর করে। কারণ সাধারণত একজন স্বাস্থ্যবান মানুষের জন্য 500 থেকে 1000 মৌমাছির কামড় প্রাণঘাতী হতে পারে। তবে অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে একটি মৌমাছির কামড়ও বিপজ্জনক হতে পারে। তাছাড়া মৌমাছির কামড়ের পর যদি শ্বাসকষ্ট, ফুলে যাওয়া বা অন্যান্য গুরুতর লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা গ্রহণ করা জরুরি। পরের প্রশ্ন, সকালে ঘুম থেকে উঠে কি করলে পুরুষের শক্তি সর্বক্ষণ চাঙ্গা থাকবে? উত্তরটি হলো, সকালে ঘুম থেকে উঠে সহধর্মিণীকে একবার আলিঙ্গন করলে। পরের প্রশ্ন, মধুর সাথে কি ব্যবহার করলে চেহারা দ্রুত ফর্সা হয়? উত্তরটি হলো, মধুর সাথে লেবুর রস মিশিয়ে ব্যবহার করলে চেহারা দ্রুত ফর্সা হয়। কারণ লেবুর রসে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ত্বক উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে। বন্ধুরা, আজ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কিছু তথ্য নিয়ে হাজির হব।